And welcome to the BM Guides. Dear friend, today I am going to share the advertisement regarding the contextual high school teacher. Dear friend and dear sir and madam, आजिकार ए भिडियो रे मु जो कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर को जो रिप्लेस करी इनिशियल अपॉइंटी टीचर रे रिप्लेसमेंट होती तार जो एडवर्टाइजमेंट जो आसी जाइए से एडवर्टाइजमेंट को मु वर्तमान स्टेप बाय स्टेप समस्त को शेयर करी। डियर फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर अपेक्षा जो मैंने थिले कि जो लास्ट ईयर एवं जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामटा हो जाइथिला अनेक गुड़े बंधु माने सांगसाथी माने डिस्क्वालीफाए होते से माने जो कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचरटा पाई पारी नथिले सेमानक पई आसीछि पुणी थोड़े एक सुवर्ण सुजोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डियर फ्रेंड, देखो ये हूँ डायरेक्टर ऑफ हायर्स डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर तरफ मो पाखे जो जेन्युइन नोटिफिकेशनटा अच्छी जो मैंने ये नोटिफिकेशन पाइबा चाहते निहाती भाव में DSC odisha.in को जाइकी यही नोटिफिकेशनटा डायरेक्टली पाइपर कि मो जो डिस्क्रिप्शन रे मो लिंक दे देछि से लिंक रे मध्य डाउनलोड करी परिबे। देखो तो ये हूँ जो गवर्नमेंट रो जो लेटर नंबर एटा हूँ लेटर नंबर 23/12 डिसेम्बर एटा आसी जाइए आईटा रिप्लेसमेंट होती कौन रिप्लेसमेंट होती डियर फ्रेंड देखो रिप्लेसमेंट कौन है रिक्रुटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटी टीचर। तो जो आगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर थिला सेटा रिप्लेसमेंट है इनिशियल हाई स्कूल इनिशियल अपॉइंटी टीचर कर देछि। एटा हुए तो बहुत भल होछि आगर कम दरमा मध्य थिला आ यही नोटिफिकेशन अनुसार अनेक गुड़े पोस्ट मध्य आसी जाइछि। मु वर्तमान स्टेप बाय स्टेप मु यही कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर बा इनिशियल अपॉइंटी टीचर विषय में स्टेप बाय स्टेप समस्त को एक्सप्लेन करके बुझेबा जाऊँगी। यदि प्रथम थर पर मो चैनल को देखुंत तो एमती अनेक गुड़े इनफॉर्मेटिव वीडियो बा इनफॉर्मेटिव वीडियो देखापी नोटिफिकेशन पाइबापी चैनल को निहाती भाव में लाइक करंतु शेयर करंतु सांगसाथी मानक एवं यदि प्रथम थर पर देखुं निहाती भाव में सब्सक्राइब कर पाखर थी बेल आइकन को दबाई दिखाँ। चलते आम डिटेल रिक्रुटमेंट कौन कौ सब्जेक्ट रे आउ कौ रिक्रुटमेंट अच्छी से आम बर्तमान स्टेप बाय स्टेप डिस्कसन करवा। देखो इन द परसुएंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 1147 जेन डेट 17/1/2014 रीड विथ नोटिफिकेशन नंबर एतकी यहाँ तर गाइडलाइनटा देती डिपार्टमेंट जनरल डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओडिशा एंड रेजुएशन नंबर एतकी अनुसार गवर्नमेंट स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ रीड विथ एम गोटे गाइडलाइन देती यहाँ बेस किसी जानवर भी दरकार नहीं। तापर करिजेंडम नंबर 24854 SME डेट 21/12 अनुसार इश्यू बाय गवर्नमेंट इन स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ओडिशा डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन यही तरफ ऑनलाइन एप्लिकेशनटा एडवर्टाइजमेंट आसी जाइए फ्रॉम इंटेंडेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्वायरमेंट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वैकेंसी ऑफ इनिशियल अपॉइंटेड टीचर इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा रे जेमिति अनेक गुड़े जो हाई स्कूल कहुच्छी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल गुड़िक अच्छी से जो जगह वैकेंसी रही जाइए एवं जो रिक्रुटमेंट होता आर्ट्स रे 3136 ना केते गुड़े थिला एमती आर्ट्स साइंस कॉमर्स पाखापाखि 8 ରୁ 9 हज़ार रिक्रुटमेंट हो जाइए 6 ରୁ 7 हज़ार अलरेडी रिक्रुटमेंट होता से जो वैकेंसी पोस्ट गुड़िक अच्छी से वैकेंसी पोस्ट गुड़िक पुणी थे फिलअप करने यहाँ नोटिफिकेशनटा आसी जाइए। देखो द सिलेक्शन ऑफ द रिक्रुटमेंट विल बी मेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT आगर समस्ते जानते CBT बेस अनुसार जो एग्जाम दिज्व आउ जे मैंने कट ऑफ मार्क आसवे क्वालिफाई करेंगे 2टी पेपर से मैंने ही पाइपर। देखो मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा कि हाउ टू एप्लाय मुझे गोटे हाईलाइट कर समस्त को जनवाक चाहूँगी कारण यहाँ हूँ सब इम्पोर्टाट यहाँ ही जानवाक आवश्यक अच्छी। देखो
the activity, the commencement of the online registration on the website कोटा यही वेबसाइट रे DSC odisha.in वेबसाइट रे 3 जनवरी रु এই অনলাইনটা আরম্ভ ହେବ 11 আরম্ভ ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 31 ଜାନୁଆରୀ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାପରେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରେ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ? 3 ତାରିଖରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। DSC odisha.in ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ଟା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଯେମିତି ଥିଲା ତାଠାରୁ କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ଅଛି, ହୁଏତ କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ ବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତ TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆଗରୁ 3136 ଥିଲା, ଏବେ 3308 ଦେଇଛି। ତାପରେ TGT ସାଇନ୍ସରେ 2770 ଅଛି, 2370 ଅଛି। ତାପରେ TGT ସାଇନ୍ସ CBZରେ ଅଛି 1544 ଅଛି। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଅଛି 1753, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ଅଛି 1188, ତାପରେ ତେଲୁଗୁ ଟିଚର୍ ଅଛି 22ଟି, ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା PET ଟିଚର୍ 1208ଟି ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକି 11,045 ନା କେମିତି ଏମିତି ପାଖାପାଖି 11,000 ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ବୋଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ 3308ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତାପରେ TGT ସାଇନ୍ସ PCMରେ 23,370 ଅଛି। ତାପରେ TGT ସାଇନ୍ସରେ CBZରେ 1544ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ 1753 ଅଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ 1188 ଅଛି, ତେଲୁଗୁ ଟିଚର୍ 22ଟି ଅଛି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା PET ଟିଚର୍ 1218ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେମିତି ରୁହେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। A candidate must have attained 21 year of age and must not be above 32 year of age as on 1 ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା 32 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା 21ରୁ କମ୍ ହେଇନଥିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ କେଜ୍ SC/ST ଯଦି ହେଇଥିବେ, SC/BC ଓମେନ୍ ହେଇଥିବେ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଇନ୍ କେଜ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ବାଇ 10 ଇୟର୍, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ। ଇନ୍ କେଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ଯିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଏଜ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ TGT ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହିଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି TGT ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ BA BSc BCom বা ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଅର୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀ डिग्री फ्रॉम ए रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट। तो डियर फ्रेंड जो स्कूल सब्जेक्ट ना से बीईडी करते हाईस्कूल टीचर हो पारे ना, कारण ये मेंशन होती 2टी स्कूल सब्जेक्ट निहाती थोड़ा आवश्यक। स्कूल सब्जेक्ट जो मानकर ना सहित बीईडी ना 45% जहाँ ना से अप्लाई करें ना। और देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 ईयर बीईडी BE/BED बा BSc BED करुँच NCTE एप्रुवाल अच्छी सहित 50% अच्छी एवं अदर SC/ST SC/BC 45% एमती जदि जहाँ थी से ही एप्लाय करें। जमी लांगुएज सब्जेक्ट उपर देखो जेकोसी 2टी स्कूल सब्जेक्ट थी आवश्यक कौन कौन देखो मुझे मेंशन करुँची आहरी समस्त को टे जनवाई अधा बहुत गुड़े झील पुओ जापारती से देखो इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत हिस्ट्री
जियोग्राफी यही जेकोसी दुईटा सब्जेक्ट भितर दुईटी सब्जेक्ट भितर निहाती थिबा कथा जदि लैंग्वेज थिले मध्य ए वर्ष बेसी किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं तो पाई पारिबे। तो तापर टीजीटी पीसीएम साइंस पाई देखंतु बैचलर डिग्री इन साइंस बीटेक बीई विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट जे मैंने बीएससी करिसेंती किंबा बीटेक करिसेंती बीई करिसेंती दुईटा स्कूल सब्जेक्ट सेमानकर अछि ताहारे सेमान मध्य पकई पारिबे जे मानकर ग्रेजुएशन 50 किंबा एभव अछि किंबा एसएसटी पाई 45% अछि ता सहित बीईडी करी एनसीटी एप्रूवाल मध्य अछि किंबा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीईडी जे माने करिसेंती बीएससी बीईडी सेमाने मध्य पकई पारिबे। सब्जेक्ट कौन थिबार आवश्यक अछि देखो ट्रेन ग्रेजुएट पीसीएम पाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थिबार आवश्यक अछि सीबीआर पाई केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एटा थिले मध्य हेबो। तापर हिंदी टीचर पाई जेमती बीए रे हिंदी थिबा कथा देखंतु हिंदी टीचर पाई कोन सब क्वालिफिकेशन दरकार तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी तांकर ग्रेजुएशन थिबार आवश्यक अछि ता सहित हिंदी थिबा कथा ता सहित बीएचएड बा हिंदी रे बीईडी करिथिबार आवश्यक अछि रत्न करिथिबे किंबा देखंतु बीएचएड हिंदी शिक्षा परांगत केंद्रीय हिंदी आग्रा रू से करथिले मध्य हेबो बीएचएड करिथिबो एनसीटी एप्रूवाल बीईडी इन हिंदी करथिले मध्य चलिबो बीईडी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तापरे जे माने बैचलर डिग्री जे मानकर 50% नाही एससी एसटी मानक पई 45 थिले मध्य हेबो जे मान 50% नाही से माने अप्लाई करि परिबे नाही एमती जे माने हिंदी टीचर से माने एटा को डिटेल डाउनलोड करके पढ़ी नेबे। तापर क्लासिकल टीचर जोटा संस्कृत अछि संस्कृत जहाँ भी रुहे संस्कृत शास्त्री किंबा ग्रेजुएशन तो संस्कृत निहाती ग्रेजुएशन थिबो ता सहित 50% ग्रेजुएशन थिबो एससी एसटी मानक ओबीसी मानक पई बा हैंडिकैप मानक पई 45% ता सहित बीईडी बा शास्त्री जोटा हिंदी मानक पई बालिका पई थाए सही थिले करि परिबे। तापर फिजिकल एजुकेशन टीचर बा पीईटी टीचर पई देखो +2 और इक्विवेलेंट्स तापर सीपीएड बा बीपीएड एमपीएड जे कोनसी कोर्स करथिले से माने अप्लाई करि परिबे। तापर क्लासिकल टीचर तेलुगु टीचर पई कोन पिले बैचलर डिग्री इन आर्ट हैविंग तेलुगु आर्ट्स बीए करिथिबो तेलुगु रे ता सहित तेलुगु बीईडी करिथिबा आवश्यक अटे एनसीटी एप्रूवाल मध्य थिबार आवश्यक ता सहित अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन गुडी मध्य अछि जेमति समस्त जानिछंती ओडिया निहाती मैट्रिक पर्यंत 7 क्लास पर्यंत थिबा कथा तापर ही मस्ट बी have passed HSC conducted by BSc under first language ओडिया पास करथिबा आवश्यक must have +2 हायर सेकेंडरी स्कूल तापर ही मस्ट हैव द पास ओडिया जे मन को ओडिया मैट्रिक रे नाही से माने मैट्रिक पर ओडिया पास करथिबा आवश्यक अटे ता सहित ओएसटीटी पास करथिबा आवश्यक प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हु आर appearing the OSTT second can also apply जे माने OSTT अप्लाई करछन से माने मध्य पकई पारिबे अप्लाई करि पारिबे कैंडिडेट प्रोसेसिंग एकेडमिक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ओडिशा shall have to produce the authenticated proof of equivalence तो जे माने आउटसाइड पढिचंती से मानको ऑथेंटिसिटी बा इक्विवेलेंस देबाकू पड़िबो। तापर यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट ओडिशा एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स बा एनसीटी जे माने जे कोनसे कोर्स आउट ऑफ स्टेट रे करिसंती से माने ताकर इक्विवेलेंस बा से जो एफिलिएशन गुडी को जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट दरकार करे ताहा देबाकू पड़िबो। ए कैंडिडेट फर्निशिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विथ ग्रेड्स जे मानकर मार्क शीट ग्रेड अछि से मानक कन्वर्जन सर्टिफिकेट देबाकू पड़िबो ता सहित ही और ही मस्ट हैव गुड कैरेक्टर तो जे कोनसी दुईटी गजेटेड ऑफिसर ठारो दुईटी माने कोन गुड कैरेक्टर एंड सेल सबमिट कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर जे कोनसी दुईटी गजेटेड ऑफिसर को पाखरु ए माने निहाती भाबरे दुईटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट करे थिबे। तापरे गुटे स्त्री ही मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस बा एकरो अधिक स्त्री थिबा आवश्यक नहीं तापर ही मस्ट नॉट पेड द प्रोसेसिंग फी ए से जहाँ भी जो फीज लागिबो सेटा देबाकू पड़िबो। तापर ए पर्सन ऑलरेडी सर्विस गवर्नमेंट जे मान गवर्नमेंट सर्विस रे ऑलरेडी अछंती से मानको एनओसी देबाकू पड़िबो। तापर प्रोसेसिंग फीज ऊपर मु वर्तमान एबे कहबाकू जाउती देखो प्रोसेसिंग फीज बा जो एग्जाम फीज ता अदर पई 600 अछि जनरल मानक पई ता एससी एसटी आरो फिजिकल हैंडिकैप पई
400 अच्छी जनरल 600 ଆଉ ଅଦର ପାଇଁ SC ST ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ 400 ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଅଟେ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଟା ଲେଟର୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବେ ସେମାନେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଡ଼ ରେକମେଣ୍ଡ ରିନୁମିନେସନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତା'ର ସ୍ୟାଲେରୀଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ଏ ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୟାଲେରୀଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ TGT ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ CBZ PCM ପାଇଁ 25,300 କନସୋଲିଡେଟ୍ ଦରମା ମିଳିବ। ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର, ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 25,300 ମିଳିବ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚରକୁ 15,000 ଦରମା ମିଳିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ 16,800 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇକି 25,300କୁ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର ବା ଏଇ ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟି ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନିଜ DO ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି କେତେ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି, ବଡ଼ କରିକି ଦେଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି 3,308 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଦେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବା ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଫିଗର। ତ SCରେ କେତେଟା ଅଛି, STରେ କେତେଟା ଅଛି ଆମେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି STରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ମୁଁ କହୁନି, SC ST ଖାଲି କହିବି। STରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 1654ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। STରେ 1654ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ SCରେ SC କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ 450ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି SC BCରେ 150 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଅନରିଜର୍ଭରେ 1054 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଟୋଟାଲ୍ 3,308 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ। ତାପରେ TGT ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା PCMରେ ଟୋଟାଲ୍ 2,370 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ STରେ 1,249 ଅଛି। SCରେ 563 ଅଛି। OBC SC BCରେ ଅଛି 49 ଆଉ ଅନରିଜର୍ଭ ଅଛି 509। STରେ ବେଶୀ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ PCM ପରେ CBZରେ STରେ ଅଛି 876। ତାପରେ SCରେ ଅଛି 316, SC BCରେ 20, ଅନରିଜର୍ଭରେ 332, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି 1,544। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜେ ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଭେକେନ୍ସି ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲାବସ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଶା କରେ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ BED କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର ବା ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟି ଟିଚର ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି କରିଛି, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। So thank you for watching. See you in the next video. See you in the next class.